Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study the Greater Himalayan Range. This range is the highest range in the whole world. The highest peak of the world, that is Mount Everest. It is located in this mountain range over here in Nepal. अगर हम इस रेंज की बात करें तो ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के शुमाल में एक क्रीसेंट की शक्ल बनाता है। यहाँ से ये शुरू होते हैं पाकिस्तान के बिल्कुल शुमाल में, और भारत का जो आखिरी सूबा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक इसके दरमियान में ये जो क्रीसेंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये सारे के सारे हिमालयन रेंज हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि ये न सिर्फ ये कि दुनिया के जो सबसे कम उम्र तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं वो हैं, इसके साथ साथ इनका असर हमारे मौसम पर भी बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में यहाँ से जो मानसून की हवाएं आती हैं वो इनसे टकरा के ऊंची जगह पर चली जाती हैं वो हवाएं, और इस ऊंचाई की वजह से वो बादलों में तब्दील हो जाती है, और फिर हमारे यहाँ पर जितनी भी मानसून की बारिश होती है तो उनकी वजह ये हिमालयन रेंज है। दूसरा, सर्दियों में शुमाल से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे ये बरसगीर पाक व हिंद को बचाती हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर सर्दियाँ इतनी ठंडी नहीं होती जितनी इस इलाके में होती हैं। फिर ये पहाड़ी सिलसिले पूरी दुनिया में, जैसा कि मैंने कहा, सबसे कम उम्र तरीन हैं। यहाँ से अभी भी ये यूरेशिया की तरफ मूव कर रही हैं, और इनकी जो स्पीड है वो 67 मिलीमीटर्स पर एयर है। और चूँकि ये मूव कर रही हैं, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिसकी वजह से पहाड़ मज़ीद ऊंचे हो रहे हैं, और हर साल तकरीबन 5 से 7 मिलीमीटर हिमालय के पहाड़ी सिलसिले ऊंचे हो रहे हैं। अब अगर हम इन पहाड़ी सिलसिलों को थोड़ा सा जूम करके देखें और पाकिस्तान के शुमाल की तरफ जाएं तो ऐसे नज़र आएंगे। ये तो हमारे कुछ ममालिक की बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं, और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान के शुमाल में, जहाँ पर दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश वो एक जगह से ही स्टार्ट हो रही हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्राई जंक्शन पॉइंट। जब आप गिलगित से रावलपिंडी की तरफ सफ़र करते हैं तो कोई 1 घंटे बाद जगलोट के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पर स्कर्दू से दरिया सिंध आ रहा होता है और गिलगित से दरिया गिलगित, तो दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है उस एरिया को हम कहते हैं ट्राई जंक्शन, ये वाला। यहाँ पर आप देखें कि ये जो आ रहा है ये स्कर्दू से है, दरिया सिंध, ये दरिया गिलगित, और फिर मिलके ये दरिया सिंध बनाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाले जो पहाड़ हैं दरिया सिंध से साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ, इनको हिमालयाज़ कहते हैं। ये वाले काराकोरम हैं, और इस तरफ जो पहाड़ी सिलसिले होंगे ये के सारे हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले हैं। देखें, अब हम गिलगित से कश्मीर की तरफ का जो सफ़र है वो शुरू करने वाले हैं। अब हम दरिया सिंध के साथ ही बिल्कुल जब आगे की तरफ मूव करते हैं तो कुछ तकरीबन 1 घंटा मज़ीद सफ़र करने के बाद ऐसी जगह आती है जहाँ से आपको नांगा पर्वत की पहाड़ी साफ नज़र आती है। ये काराकोरम हाईवे से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये सामने जो आ रही है ये अब होगी नांगा पर्वत की पहाड़ी। ये पाकिस्तान में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है हिमालय की वो नांगा पर्वत है। अब हम आगे जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर, ये शारदा वैली। यहाँ से अब हम इस दरिया से आगे पीर पंजल के ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद वगैरह इन इलाकों में फैले हुए हैं। ये पीर पंजल के हैं, और अब यहाँ से फिर हम श्रीनगर की तरफ का मूव करेंगे। बहरहाल
یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا یہ ایریا جموں کی طرف ہم چلے گئے ہیں، یہ ایریا، اور یہ سائڈ میں جو آپ کو نظر آیا یہ تھا منگلا ڈیم۔ اب ہم سری نگر کی وادی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ وادی کشمیر کے بالکل مرکز میں واقع ہے، اور اس کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ تقریباً 20 میل اس کی چوڑائی ہے اور 80 میل یہ اس کی لمبائی ہے۔ تو جو سری نگر کی وادی ہے اچھی خاصی بڑی ہے، اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر چاول کی کاشت بہت، یہ علاقہ یہاں پر چاول کی کاشت بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت اچھے قسم کے چاول یہاں پر پروڈیوس ہوتے ہیں۔ سری نگر ایک بالکل درمیان ہے، اس سے ایک طرف پیر پنجل ہے، دوسری طرف یہ اب گریٹر ہمالیاز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ گریٹر ہمالیاز میں سری نگر سے آگے جب آپ جاتے ہیں تو لداخ کا ایریا، اور لداخ جو ہمارا بالکل نارتھ میں اکسائی چین کا ایریا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر اب نظر آیا، اور یہ ایک مرتبہ پھر ہم زوم آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اور ڈائمنشن سے اس علاقے کی ہم نے تصویر لی ہے، یہاں سے یہ دیکھیں گلگت ہے، گلگت سے کی طرف سے دریائے گلگت آ رہا ہے، یہ والا دریائے سندھ ہے، اور یہاں پر آ کے جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر دریائے سندھ کی صورت میں مزید پاکستان کے علاقوں کی طرف یہ موو آن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملا اس طرف موو کرنے کا تو جہاں پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پر یہ باقاعدہ ایک ویو پوائنٹ کا پہ نقشہ بھی دیا گیا ہے کہ اور لکھا گیا ہے کہ کس طرف کون سے پہاڑی سلسلے ہیں، تو یہ بالکل شاہراہ قراقرم کے اوپر واقع ہے۔ اب اگر ہم نقشے کی مدد سے اس کو دیکھنا چاہیں تو جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کالے پہاڑ یہ شیوالک کے پہاڑ تھے، اس کے بعد یہ گرین والے یہ پیر پنجل کے تھے، یہاں پر سری نگر کی وادی واقع ہے، اور یہ سارے کے سارے یہ والے یہ گریٹر ہمالین رینج ہے۔ تو اگر ہم پاکستان کے شمال میں دیکھیں تو بالکل شمال میں تو دریائے سندھ کے ساؤتھ میں یہ پہاڑی سلسلے واقع ہیں، لیکن پھر جب دریائے سندھ ساؤتھ کی طرف تھوڑا سا بینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے یہ ایسٹ میں واقع ہوتے ہیں۔ یہاں پر سب سے جس کا جو اونچا پہاڑ ہے نانگا پربت، وہ اس علاقے میں واقع ہے۔ اگر آپ قراقرم ہائی وے پہ اپنا سفر شروع کریں تو آپ مانسہرہ، بٹگرام، شانگلہ، کوہستان، چلاس، اور چلاس کے بعد اب یہاں ایک نیا ضلع بھی بن گیا استور، اور پھر سکردو، ان تمام علاقوں میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آپ موو کرتے ہیں اور آپ کے ایک طرف یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ انفارمیشن ہے ہمالین ماؤنٹنز کے بارے میں، ان کو سینٹرل ہمالائز بھی کہتے ہیں، ان کی ایوریج ہائٹ 6100 میٹرز ہے اور تقریباً 2300 کلومیٹر ان کی لمبائی ہے پاکستان سے ہماچل پردیش تک، اور ان کی وڈتھ موٹائی 200 سے 400 کلومیٹر ہے، اور پاکستان کی شمالی علاقہ جات سے شروع ہو کر یہ پہنچتے ہیں بالکل انڈیا کے آخری کونے تک۔